ચામુંડા માતાજીનો પાવન વાર્ષિક મહોત્સવ હોય એ મહોત્સવ પ્રસંગે આપ સૌ પધાર્યા હો અને ખરેખર ખૂબ સુંદર મજાની વાત સાથે કે ભાઈ એ હેડો ભાવ ખપે યાર ખરેખર મોજ મળીએ આનંદ से મળે મળ્યાયું હશે અને હેડે ભાવ ઉમંગ से जो को आनंद से मिलोता आमणी जो हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत है बाप कारण के खरेखर ई आनंद जी अने मजा जो भाव जड़ा भरेलो होय प्रेम जड़ा भरेलो होय हेत जगह भरलवे अने हेकड़े बेजी हेत जी लागणी एटले ई अबડાસા અને અબડાસે વિસ્તાર જે અંદર સુંદર મજા જો ભાવ અને સુંદર મજા જે ભાવ જે અંદર ई पाठ कोरी कारण के तो ही नाम तारन सबे उसका धारण निवारण करेगा पता है माँ को खबर है खुदा को मिणल बाई कुंभार राणा ने के सांभळो सांभळो मारा धणीए सृष्टि रचावी अटलक नव कोड़ी नांग त्यारे हता रायधणजी राजा मेघवार आ सतनी दोरी जलनारो मेघदारुओ जेनो नाम सनातन सत्य पाठ कोरी ज्यानी अंदर युगा युग रखियो आगेवान मित्रों ही पाठ कोरी जो को आए ई युगा युग आगेवान आए अने ई युगा युग आगेवान से जड़े धरती जो धड़ो बंधाणो अने धरती जे धड़े जे समय दरमियान जो को महत्व जो पासो आए ई पाठ आए अने पाठ अने महत्व जे योगदान प्रमाणे आज खरेखर ही जो को आज समस्त रायधणजर परिवार वठी आए अने हेड़े आनंद से एनला मणिला करे एकड़ी वार जोरदार ताड़ियों जो गड़गड़ाट वजावे जो बाप धनजी भाई मावल बनाणु पोंदो ना वटे धन बोरो वधा आने धनजी भाई चेता पहले है ना जो को विद्यार्थी आई अने असा जो गौरव है ते जो एनी जो पहले सम्मान करेगनो पुटिया जो को मेहमान पधारे आई अने उनी जो बे राउंड में धनजी भाई एड़ो इची रे आई खरेखर धनजी भाई लागलो जोरदार ताड़ी अने जो को विद्यार्थी आई सर्वप्रथम जो को एन गामजा विद्यार्थी ई सुंदर मजाजी डिग्री साथे तो LLB डिग्री प्राप्त करनार योगेश भाई रामजी भाई पिंगलसूर एनी के बाद जोरदार ताड़ीए से अभिवादन पण करे वेजो LLB एटले वकील वकील एटले एडवोकेट एटले खरेखर योगेश भाई के विनंती है योगेश भाई पधारी हैं जो को LLB અને પાંજે સમાજ જો ગૌરવ એડા LLB અને ખરેખર એટલે એની યોગની ગણવા હા અચો અચો અંજા એની જા બાપુજી આયો તડે પોય અધા વાહ વાહ नेरो रामजी भाई योगेश भाई खरेखर LLB डिग्री प्राप्त कर एन जो सम्मान करला करे हूं विनंती के दोष हाँ प्रमुख साहब पधारो दिनेश भाई हाँ आई करो सफारी पे रहे हाँ ये एकड़ो आनंद है बाप हाँ खरेखर आवरिया से फोटोग्राफर ठका बेरो LLB એટલે વકીલ વકીલ એટલે એડવોકેટ एडवोकेट એટલે બહુ ઊંચી ગાલ જોવા છે જોરદાર તાળીઓ से અભિવાદન કરે વેજો સાહેબ અને ખરેખર MBBS प्राप्त कला डिग्री नेनार एडी नेहलबेन वल्लभजीभाई पिंगलसो खरेखर MBBS એટલે डॉक्टर ई पण एकड़ो गौरव आए અને नवोदय विद्यालय में ई छोकरी परीक्षा प्राप्त के तो MBBS करेली डिग्री गिरनार एड़ा नेहलबेन पांच खरेखर हितेश भाई माहेश्वरी के जोरदार ताड़ियों से अभिवादन करेगनो पांजे वच्चे पश्चिम कच्छ समूलग्न महोत्सव समिति जा प्रमुख अने नखत्राणा तालुका महेश्वरी समाज जा पण प्रमुख अने नंढी वय में प्रगति क्या है खरेखर हितेश भाई आंजो हार्दिक स्वागत है अने हितेश भाई साथे पधारेला तमाम मेहमान जो पण हार्दिक स्वागत है बाप पधारो पधारो आंजो हार्दिक स्वागत है
પાંજે વચ્ચે સમાજ જો ગૌરવ એડા આદરણીય MBBS ડિગ્રી લેનાર વિદ્યાર્થીની નેહલબેન એની જો સન્માન કરલા કરે હું વિનંતી કહી દોશ रामजी भाई जोरदार ताड़ियों से अभिवादन एन पिंगल सूर परिवार जो सुंदर मजा जो डॉक्टर जेके डंजगुरी मथजगुरी वाजगुरी टंगजगुरी साजगुरी हार्ट अटैक जड़ी तकलीफ थी तो डॉक्टर तंटाने पुजी वने एड़ी पांची दीकरी नेहल बेनला करे जोरदार ताड़ियों से अभिवादन करे गनो वल्लभजी भाई के पण हूँ अभिनंदन पाठवी रह्यो अहींया जोको ई दीकरी MBBS करे अने डॉक्टर प्राप्त थया हाणे पा सचिन कुमार अर्जुन भाई पिंगलसूर जो को मकान बनायूं बंगलो बनायूं अने बंगलो कदाच भूको माचे छाणी न एड़ा सिविल इंजीनियर तो एड़ा सनीन कुमार अर्जुन भाई पिंगलसूर के विनंती कहंदा छी पधारो पांजा सिविल इंजीनियर साहेब पांजे अबड़ासा तालुको जा कारोबारी चेयरमैन आदरणीय श्री जयदेव सिंह जाडेजा के अभिवादन है जोरदार ताड़ियों से अभिवादन करेगनो पधारो साहेब आजो हार्दिक स्वागत है बाप एनी जो सम्मान करला करे आऊं अत्रे थी विनंती कहंदो दिनेश भाई जोको प्रमुख हैं हन विस्तार जी अंदर अने सुंदर मजा जी प्रगति जो सरसोपान पांजा सिविल इंजीनियर साहब जो स्वागत कर रहे हैं पांच जोरदार ताड़ियों से अभिवादन करेगनो अने आनंद जी गाल चोहाजे अत्रे थी आ विनंती कहंदोश जोको बैचलर ऑफ आर्ट्स जी अंदर एड़ा हंसाबेन वालजी भाई पिंगलसूर के जो को बैचलर ऑफ आर्ट्स जो डिग्री प्राप्त किया बेन हंसाबेन वालजी भाई पिंगलसूर हंसाबेन वालजी भाई पिंगलसूर के विनंती है बैचलर ऑफ आर्ट्स BA में बेन श्री के विनंती है एनी जा सगा संबंधित हैं तो इन्हीं के पड़ात्रे थी विनंती करिंदासी बाप कोमलबेन वल्लभजी भाई पिंगलसूर ई पण दीकरी बैचलर ऑफ आर्ट्स के आया समाज जी अंदर एजुकेशन एक गौरव जी बाबत है रंजनबेन धनजी भाई पिंगलसूर रंजनबेन धनजी भाई पिंगलसूर के पण विनंती है रंजनबेन धनजी भाई पिंगलसूर बैचलर ऑफ आर्ट्स एन बेबी जो स्वागत करला करे आऊं अत्रे थी विनंती कहीं दोष रंजनबेन बैचलर ऑफ आर्ट्स अभिनंदन साथे समाज जे विच में जरे दीकरी जो अभिवादन थींदो है ना ये गौरव जी बाबत है हितेश भाई हेवर जो 5-8 तारीख जो वुमन डे है जयदेव भाई आई मणी ख्याल हूंदो वुमन डे एटले महिलाओं जो दिवस 1975 जी अंदर आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की स्थापना थई साहेब हेड़ी मळे गालियों होई ना पाई मळे भेगा थींदासीं तो ज खबर पवंदी घणे बार कि भाई आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस करो धनजी भाई अहीं तो एज्युकेटेड वेच्यो हो पण भले अहीं थोड़ो ख्याल पण आया के पण आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की स्थापना एटले करे में आवी के भारत देश के अंदर न पण सजे विश्व के अंदर दीकरी माथे कते अन्याय नथी दीकरी माथे सशक्तिकरण जो पूरेपूरो लाभ मिले एड़ो ना है कि दीकरी रसोड़े में रही करे अने मात्र खाली मात्र एंजे घरवेरी जी सेवा करे अने इडली ढोसा दही वड़ा संभार पापड़ पूरी गांठिया जलेबी सिकन आम तो जीरो बने करे खारे ई न पण ई दीकरी पायलट बने ई दीकरी इंजीनियर बने ई दीकरी समझी गनो के जते जते स्थान ग्रहण में एते बने अने राजकीय प्रतिनिधि में पण मंत्रिमंडल में वने इनला करे अने हाल जी वर्तमान जी सरकार पण एनमाथी 50% सुधी महिलाएं के खूब ध्यान केंद्रित किए एटले आमणी महिलाएं के पण मળી એડી વિનંતી है बाप के छोकरियों भणी गणी
અને સમાજ જો ગૌરવ આयो વડી સંख्या में દીકરી વેઠી હોય એડા કાર્યક્રમ થઈએ તડે પણ અને બેન પણ કલાકાર જે પદ માથે બિરાજે आई બેન के પણ हार्दिक स्वागत जे जोरदार बेन के पर ताड़ियों से गड़गड़ाट से वजे वजोड़ी आवा के विनंती कहंदोस अने विनंती कहंदोस हंसाबेन के हंसाबेन उपस्थित हुए हंसाबेन वालजी भाई पिंगलसूर कोमलबेन वल्लभजी भाई बेन ईवे तो कोमलबेन अने एनी जीवती कोमलबेन जो वल्लभजी भाई ये तो बापूजी हो के गर्व है आजी बेबी एज्युकेटेड लाइन ते साहब वल्लभजी भाई जी एकड़ी छोकरी हितेश भाई डॉक्टर रही असा नवोदय में भणाई छोकरी जोरदार अभिनंदन साथे साहब ई बापा कदे मांधो न पे जैसी धी डॉक्टर हुए साहब ये गौरव जी गाल है समाज मांधो न पे तो ई जी धी है साहब आके कदे पण याद रखजा डांची गुरी माथी गुरी कटे आ डेटक डाडो न दींदो ठका बेरो सम्मान कर्यो साहब जोरदार ताड़ियों साथे पा अभिवादन करेगनो बाप आऊं विनंती कहंदोश आदरणीय श्री काजलबेन के काजलबेन मंगल भाई चंदे काजलबेन के मुझे विनंती है काजलबेन के विनंती है इनी वती जो को पण एनी जा वडील वे मुरब्बी वे उन्हीं के पण मुझे अतरे थी विनंती है आऊं विनंती कहंदोश धोरण 10 के अंदर जो को विद्यार्थी गत वर्ष में एड़ा दीकरी कुमारी दिशाबेन नवीन भाई पिंगलसोर कुमारी दिशाबेन नवीन भाई पिंगलसोर कुमारी अमृताबेन हर्षी भाई हेंगणा कुमारी कृषाबेन पधारो बेटा कुमारी कृषाबेन जो स्वागत कला करे आऊं अतरे थी विनंती कहंदोश एनी जो सम्मान करला करे हूं दमयंती बेन के विनंती कहंदोश दमयंती बेन पधारी दमयंती बेन दिनेश भाई पधारो बेने में जागृति जी बहुत जरूर है थोड़ी एटले डायरेक्ट कॉन्फिडेंस साथे कारण के अहीं दीकरीओ आयो किशाबेन नवीन भाईला पा जोरदार ताड़ियों से अभिवादन करियो ए दीकरी आगळ भणे अने वकील बने अने समाज में केटाड़ा ने कार्य रही ए वकालत जे कारणे नष्ट रीते थी एडी अभिनंदन साथे कुमारी अमृताबेन हर्षीभाई हेंगणा कांताबेन नवीन भाई बोईमा के विनंती है कांताबेन पधारी एडी विनंती है कांताबेन के जकड़ो कुदरती वरदान है को गाम एड़ो नवे जन्म कांताबेन नवे हो सके तमाम गाम जी अंदर एन जो कारण करो एन जो कारण ये है कि भगवान परमात्मा परमेश्वर जी कृपा से जन गाम जे अंदर कांताबेन एन गाम में करे डोख नथी साहब ई कुदरती एकड़ा नियम है तो एनी जो स्वागत अने कांताबेन एड़ा आशीर्वाद दीजा कि छोकरी भणी गणी अने उच्च कोटि में वने अने असी चौथा का सारी एड़ी पोस्ट ते वने अने ई छोकरी तलाटी बने अने करप्शन वगर जी तलाटी बने एड़ी पण डाडी वेटे विनंती कंदो जोरदार ताड़ियों साथे अभिवादन कर रहा हूं मुझे घर में तो कांता है तड़े तो मुझे खबर है पांच बच्चे बैचलर ऑफ कॉमर्स पास थनार एड़ा विद्यार्थी अभिषेक कुमार अर्जन भाई पिंगलसूर अभिषेक भाई के मुझे विनंती है अभिषेक भाई अर्जन भाई पिंगलसूर एनी जो स्वागत धनजी भाई के विनंती कहता सी अभिषेक भाई थोड़ा झड़प रखजा बाप बैचलर ऑफ कॉमर्स के अंदर खरेखर अभिषेक भाई ला करे पा जोरदार ताड़ियों से अभिवादन करे लो अने सामे धनजी भाई स्वागत क्या धनजी भाई पण खरेखर जंडी इन समाज जे अंदर एजुकेशन जी लाइन नवी उन समय दरमियान पण ई भेड़ियो ठका कराए हो साहब बेटा अने भेड़ियो એટલે भेड़ी जब वो अर्थी है साहब एकड़ो जंगल वेन जंगल जी अंदर माड़ू जोने समय चौंदा वा साहब भगाड़ अचे तो अने ही भेड़ियो એટલે जमीन मजानी ऊंचकोटी जो प्रभाव करे
અને ઉन स्थान माथे वञे अड़े धनजी भाई वटे आडी सुधी धन न खोटियो साहिब पाड़ी विनंती कंदासीं भले धन न खोटे आऊं अतरे थी विनंती कंदोस एड़ा पांजे वच्चे फार्मसी जे अंदर एड़ा मनीषाबेन धनजीभाई पिंगलसूर अने जसोदाबेन तेजसीभाई पिंगलसूर फार्मसी जे अंदर बेन पधारो फार्मसी जो अर्थ है कि डॉक्टर जो कोई दवा लखी दे पर फार्मसी एकड़ो एड़ो है साहब कि ई दवा जो संचालन करे अने फार्मसी जो एज्युकेशन पधारो बेन एनी जो स्वागत कला करे हम विनंती कहीं दोष दामजी भाई के दामजी भाई खरेखर मनीषाबेन धनजीभाई पिंगलसूर जोरदार ताड़ीओ साथे बेन फार्मसी के जोको मेडिकल लाइन वे अने जोको मेडिकल दवाओं मळे एनजी फार्मसी जो जोको कोर्स है आवा के घणे वखत एटले चाहतो के एनो अर्थ कोर थी घणे वार खबर नवे BAWNTCO एटले करो पण टूंक समय जा शब्द इंग्लिश एज्युकेशन क्रोफिलुकस दा ता विनंती केंदोस बेन श्री जसुदाबेन के पधारो बेन नीरूबेन वल्लभजी के विनंती है नीरूबेन पधारी है जोको दीकरी फार्मसी जो स्थान करे अने बेन श्री जसोदाबेन तेजसीभाई पिंगलसूर जसोदाबेन असा तरफ थी आके हृदयपूर्वक अने सजे समाज तरफ थी आके खूब खूब अभिनंदन है अहीं उत्तरोत्तर प्रगति करो एड़ी असी ईश्वर एटे प्रार्थना करींदासी आजी बॉल पेन सदाय हल्दी रहे अने दुखिए जा दूर दूर करे एड़ी असी अभिलाषा व्यक्त करींदासी एने में जेटला नाव है एटला अची व्या हजी कंहिंजा नाव है तई चई सको था कृष्णाबेन दिनेश भाई धोरण 12 जा विद्यार्थी एनी जो सम्मान कला करे बच्ची बेन के नम्र विनंती केंदासी बच्ची बेन केशवजी भाई धोरण 12 जे अंदर एड़ा बेन श्री जोको मुंगेरा मेहमान पधारे आई एनी के पण अभिनंदन साथे आए जोरदार ताड़ीओ साथे पा आज जोको खूब समाज जे अंदर एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन जी खूब महत्व जी जरूर है आऊं खरेखर आज जे अंदर पंकज भाई वाघेला साहेब द्वारिका खरेखर तम द्वारका थी पधारेला छो अने ज्यां कृष्णनी भूमि होय बाप पंकज भाई वाघेला के जोरदार ताड़ीओ साथे पा अभिवादन कर ओबियो जरा ठाका ओबियो तो खरा 500 न आलदा ओबी जरा अने पांजे वच्चे एड़ा बेन श्री मेघना बेन ए पण सुंदर मजा जे भाव साथे पाके आनंद रसपान कराईंदा साथे बेंजो मानते बापू बादल भाई बादल भाई गजर हो गजर એટલે અટકે છે બાદલ ભાઈ ગજર ખરેખર ઈયા સાહેબ પાંજે માથે ભાવે ને સાહેબ ગામડેમાં ખબર ને ગજર એટલે કરું પાંચ ખ્યાલ ચોણું ખપે અહીં ગજર અટકે પાંજે વચ્ચે તબલા વાદક ધર્મેન્દ્ર ભાઈ મૌલિક ભાઈ અને પરવીણ ભાઈ તો અહીં જ परवीन भाई एन पारी साहब परवीन भाई ने असांजो छेलो साहब 91 थी को 91 थी हितेश भाई असी भेगा आयो बहुत जना ई मळे जूना खेल के आयो असी आज करो घणे कई लगदो है कि महेंद्र भाई जून वक्त जी अंदर साहब पंजा पण मंजीरा माथे पांजे प्रहलाद भाई अने गोपाल भाई भर्या अने गाम एनी जो भोजाय हां भोजाय माथे भार नथी साहब ई मळे पावटे आनंदित हाणे पांजो रयो चढ़ावो तो चढ़ावी जी शुरुआत 551 નથી 11,111 થી ચાલુ થી વ્યવહારે પણ 2100 થી ચાલુ કેમ થશે हाणे अहीं हेडा मेड़ा जना वेठा आयो आज मेड़े डाडी जी दया है आके डाडो देवा वालो है एटले ही वस्तु है साहब ताणे शुरुआत जो नालो दादा जे चढ़ावे जी पा शुरुआत कईंदासी 2100 रुपया धनजी भाई तरफ थी
₹2100 એકડે 2100 ચાલુ કર્યો ને સાહેબ કરજો થાય એટલે હેડી રીતે અહીં પા બેઠા અહીંયા મળે જણા સાહેબ ઈ આને લાંબુ કરે કરાવે ના ના આને જરાક વારો પીયો એ અહીં 2100 ને કે 4 વાગે સુધી નવે તો ઠકાવે ₹2100 ધનજીભાઈ ભાઈ હેડા મળે બેઠા આવ્યો પ્રમુખ સાહેબ બે મળે આજી ગાલ સાચી પણ નેરો ડો મેલટું તો આંકે ચડાવે જો એકડો નિયમ હે સોણી ગનો સાહેબ કે અહીં ડો મેલટું ચડાવો તો હલાણું જ ખપે આને અહીં દાખલા તરીકે એકડો જ 5 અહીં કરે બાકે ઈ હેડી મળે મેદની જો ભાવે ને હા બોલો સાહેબ કેટલા 2500 એ 3000 રાખો અહીં પ્રમુખ સાહેબ ₹3000 ચો ના ચો સાહેબ જો દિનેશભાઈ વાહ વાહ પિંગલ સુર ખરેખર પિંગલ સુર હેતે મળે વેઠાઈ અને વિચાર તો કર્યો એડા પિંગલ સુર વે એ તો 5000 ની ચાલુ થયું ખપે સાહેબ અસાંજે કામ અસી ભૈયા પાણીપુરી વરાય તો 5100 ચાલુ કર્યું તા સાહેબ અહીં તો કાચી માળ્યું આવ્યો તો 4 વાગે નવે એ ઠકાવી સાહેબ તો 4 વાગે પુઠિયા તો ही મેદની મન કે જો મેળા હોય हेलीगन मेलीगन 4 दी जी चांदनी आए पोए अंधारी रात है पोए खरे मन के जी बुद्धि आए ने एड़ो ने भेणु चढ़ाव वजी सके था के पण एड़ो आए न के ई चढ़ाव न वजी सके पण चढ़ावे जी शुरुआत आए ई ₹3300 थी चालू के आया पण पा ₹5100 थी शुरुआत कर्યું आई क्यों ₹5100 आने ₹5100 थी शुरुआत आए आने ब्या जोको એટલા મળ્યા જાય નેરો ही पिंगल सूर्यजी ना मणिजी कुलदेवी आने ई कुलदेवी चामुंडा तो असांजा है तो कोरो का એટલે ખ્યાલ છે ને મુકે પાંકે ખ્યાલ ન કે કે ગામ જે અંદર કચ્છ જે અંદર માં ચામુંડા એટલે રણચંડી અને બાપુ દરબાર મણીજી કુળદેવી માત મણી જાય બરાબર હિતેશભાઈ જાન મણી જા જાય પણ અહીં હેડા મળે જણા બેઠાવો અને સાહેબ ₹5100 તો ખરેખર ઈ તો હોતે ડેપર વંજા ઇત્રીવામાં તો ₹51000 ચડાવ પઈ ગયો હોય 2 મિનિટ में પણ આ જો ચડાવ ઉણું ખાપે અહીં મળે વિચાર તો કરો ગાડીઓ આવટે ખાણું આવટે કરોડ में અહીં રમો અને ખરેખર એના ભાવ સાથે આ માની દો છે હેડા મળે બેઠાયો જાબેવરા બેઠાયો એટલે વધારે ચડાવેજી આશા રાખતો છે પોય આ માઇક દિયા આવી ચા તો 11000 થીએ તો માઇક દઈ દઉં પાઉ નહીં કે અને પોય જોકો પાએ મહેમાન આયા અહીં વેજા કરો આખી એમ મણી જે તેજ આય મણી વેટે આવ્યો જો 1.5 લાખ ની ગાડી પઈ આય મણી કે માતાજી ડને આય એટલે આ મણી કે વિનંતી કે ભલે સલાહ સૂચન કરે કે નો પણ મુજે એડી વિનંતી કે ચડાવો અહીં વેજો તો 12 મહિને માં એકડી વાર ચડાવ વાચે તો બરાબર વલ્લભભાઈ અહીં કરજો હતા આ બોલ જા વલ્લભભાઈ વલ્લભભાઈ તો વાત इनके कहा इनके डाडो डने हैं साहब हाँ इन्हीं के डाडो डिंदो 11,000 में नहीं जा जोरदार ताड़ियां जो गड़गड़ाट बजायो इन जो कारण है DNG आई विचारा डॉक्टर छोकरा सारी पोस्ट है तेमे पाछो आई विचार तो करे गनो ए सुंदर मजा जो भाव है पण वल्लभभाई के तो डाडो डने जाए पर मणी के डने तो कि धनजी भाई को ओछो डने એટલે ડાડો તો મણી કે ને જાય પણ મુજો ચેજો અર્થ ની ઉટા કરો હી તો જોના કેલી હા તડે અસી જંડી સમજી ગનો કે અસા કે ખબર નવી પણ અસી અહીં ભલે દિનો આયો પણ વલ્લભભાઈ એકડા દાતા રહી પણ હેડા મળે બેઠા અહીં સાહેબ ખરેખર મુજીયાડી વિનંતી હે જોકો જોકો વે એની કે હું અત્રેથી વિનંતી કહેંદોસ કારણ કે હી તો એડો દાતાર દેવા વાળો દાતાર નથી કોઈ દુબળો જગતની અંદર જેણે દીધું હોય એમનું મારે નામ લેવાનું હોય અને કદાચ એવું ગણગડાટ બેઠું હોય ધનજીભાઈના બાપુજી છે એણે પણ સુંદર મજાનું કાર્ય કર્યું છે નાગસીભાઈ જેમનું નામ હોય તાળીઓનો ગડગડાટ હોય સાહેબ ખરેખર કલાકારોને હું વિનંતી કરીશ કે તમામ વાજિંદ્ર વાળા પધારે એવી પણ હું અત્રેથી વિનંતી કરીશ બાપ કોરેજી બોટલ ખપતી પાણીની બોટલ દો બેન એટલે ભાઈ પાંચો ભાવ હોય ને એટલે ભાવ વગર ભક્તિ ન મળે મેં ભલે મતારી ખીર વગર ખૂટી ખાસી લાગે બાકરી ભારે ડે લૂટી ખરેખર ₹11,000 વલ્લભજીભાઈ દેવજીભાઈ પિંગલસુર સાહેબ ખરેખર જડે ગેભી દાદા તે સમૂહ લગ્ન જો આયોજન ક્યાં ગંગજીભાઈ તેર પણ એ રકમ બચે અહીંયા સાહેબ ખરેખર એની કે જોરદાર તાળીએ જો ગડગડાટ વજાવજો સાહેબ વેલા કોરોનાલો અદા વિચાર તો કરે કે નો સાહેબ
એ તો ડેપર કે તો માં ડને આયા હતા ઉતા ડાડો મોરે વરો વાછરો એની માથે મેર ક્યાં અરે હે ડાડો ડને આય જોરદાર તાળીએ 21,000 રૂપિયા એ ડેપર ગામ જો પાણી જોવા છે પંજ બાજુમાં ચાંપસી બેઠો ગામ જો સરપંચ સાહેબ અને ગામ એન કે નમન જોકન તો ભલે પણ એકડો સો ને એકડો વિયા કરે બધે જોરદાર તાળીએ જો ગળગડાટ 100 ધીરે જા આશીર્વાદ અહીં હતા અને એની જે ઘર જે અંદર વેજો ને તો ઝાડ બોરાય ક્યાં ખબર છે જેને આના ભલે એની ખબર ઊંધી મની પ્લાન જોવા છે જયદેવસિંહ કોર જોવા છે મની પ્લાન તડે મુકે થયો ની આના કી અહીંયા મની પ્લાન વાવી જા રોગો આના આના ને આના પણ આદરણીય શ્રી લાલજીભાઈ બુચિયા જોરદાર તાળીએ જો 21,000 રૂપિયા અને અહીં વિચાર કરો આજા નિયાણા જોવા છે સાહેબ એ નિયાણો કદાચ દાન દે તતા નાના એ કે વિચાર થીણું ખબર સાહેબ એ અહીં વિચાર તો કરે કે નો ભાણેજ કે અહીં થયો કે ખરેખર મુજી માં જનેતા જનની આય ને એ રાયધનજર ગામજી આય અને ઈ વિન આસા કે જન્મ ડિનેવરી માય અમન ભાણેજ જલા કરે જોરદાર તાળીઓ વજાયો સાહેબ ઠકા બેરો 21,000 સાચી નોટું ચઈડને આઉંડી અહીં પણ આઉં ચા તો ખરેખર એ ભાણે જાય પણ यहाँ जो नियाणो जोवा છે તો એ પિંગલ સુર કી પાછા ન હટે સાહેબ કારણ કે ગાલ ઓતે આય અંજા હી આજ નેરો દા ખરા પિંગલ સોરે જો પા મોછું નેર્યું તો પા કેથી લીંબે વેરી મોછું આઈ પણ એની જા આજ 21,000 રૂપિયા ખરેખર ઈ ભાણે જ ખરેખર બુચિયા અહીં અટક જા એની કે આમ વંદન કર્યા તો સાહેબ પણ ખરેખર મુજી નજર હેડા વેજે પાછી ખરેખર મહારાજ અહીં કરજો અહીં તો સમજુ મારું હોય વલ્લભજીભાઈ તો અસાંજા આદરણીય અહીં અસાંજા વંદનીય અહીં એની જા ધર્મપત્ની નીરુબેન કે પણ આ વંદન કર્યા તો કારણ કે સમાજ જે અંદર ઘરજી ઘરવરી સ્ત્રી વેન તો એન કે ખરેખર અભિનંદન હે એડા ગાંગજીભાઈ ભરાડિયા બેઠા અહીં સાહેબ પાંજે ગેબી દાદા જા પ્રમુખ અહીં અને એની કે પણ વંદન હે સાહેબ તો પાંજે લાલજીભાઈ પણ અહીં સાહેબ અને એડવોકેટ અને समाज जे अंदर ही गौरव आई एला नोटरी आई अबड़ा से विस्तार जे अंदर गमे एन मेघवार समाज के कष्ट वेन साहब एडवोकेट लाइन में तो आऊं गांधीनगर मध्य जे अंदर 2002 में हो त्यारे असा के एग्रीमेंटन साहब ई छे के तमारे त्या लालजी भाई छे ने एडवोकेट साहब ई जोरदार छे साहब एनी व्यक्तिला जोरदार ताड़ियां जो गड़गड़ाटो कारण के समाज के अंदर ई गौरवजी बाबत है 21,000 રૂપિયા एड़ा आदरणीय श्री लालजी भाई बूचिया भाणे जई भला साहेब पिंगल सुर खास ध्यान दिए बाप के भाणे जई पण ई खरेखर चढ़ाओ पिंगल सुर के बेजणू पोंदो सत्य में कारण के आ जो नियाणो है अने हले पिंगल सुर पर धन्यवाद दिया तो एनी के कारण के 21,000 રૂપિયા सुधी भाणेज के एड़ी दया अची वई है ने खरेखर हूँ अभिनंदन दिया तो पण पिंगल सुर किए हा हेड़ो की खपे 25,551 રૂપિયા विचार करो एड़ा आदरणीय श्री वल्लभजी भाई देवजी भाई पिंगल सुर के जोरदार ताड़ियां जो गड़गड़ाट वजायो साहेब एने के विचार करो थई वी गाल के मुझो भाणे जाए ये असा जो हईए जो हार चोआ जे साहेब कदाच खरेखर असा के ठेस लगे अने कदाच राह जो ध्यान दियोन अने भेण कदाच मथे ते गमे एड़ो वजन रखे वेन एने भेण के ठेस लगे तो भेण ईचे खंबा मुंजा वीरा साहेब ई भेण है अने भेण जे गुण मजानी कदे पा छोटी नहीं सगो अने भा अने भेणे जोकड़ो एड़ो प्रेम आए ई पवित्र प्रेम आए अने एन प्रेम जे अंदर कदे पण कचास ना मां ने पुत्र जो प्रेम है इन जे अंदर केते ने केते पाके दिसवा स्वार्थ भरल है मां के ई थिए पुत्र मुझो वडो थींदो ने मुके कमाई ने दींदो बापा के पण ई थिए के मुझो ई पुत्र आए गढपण पारींदो घरवरी के ई थिए के लाटियो कदा ज्या सुंदी जीरो आए त्या सुंदी आ साड़ी है डिजाइन वरी पहरी नहीं आ पण
જોકો બેણ અને ભાઈ એન જે સંબંધ જે અંદર કેતે પણ સ્વાર્થ ના સાહેબ સ્વાર્થ વગર જો સંબંધ વે જગત જે અંદર તો ભા અને ભેણે જો આય કદાચ ભેણ કેतेक ડોખી વે કેतेक તકલીફ में વેન ને કદાચ આંજા બાપા હલે વેન તો मायतर तरीके भेण जे घरे साहेब छमेणे में बोवार आटो दई अची जा आंजे घर में कदे दुख न थींदो साहेब आउं समाज के विनंती करियां तो साहेब समाज जे अंदर जते जते भेणू वेंदियूं ओते कदाच भा गच पैसे वारा थई वने तान जते डोखियारियूं भेणू वेता न ओनी जे घरे नता वने साहेब आई आंजा कदे पण घरवरी के न रह्यो कारण के नणंद ने भाभी जो केते नतो बने अने बंधो पण न पण भा आयो नहीं એટલે ભા કે આકે વેણું પોંદો મારા બાપ કારણ કે ધી આય એન ધી કે તા જેતરો પણ દીંધા ને એટલો ઓછો હે મારા બાપ કારણ કે હૈયે જો હારે નવલખી ના થાય અને ધી જડો જગત જે અંદર કોઈ થીંદો ન એટલે તમામ ધીરે ન કરે એકલી વાર જોરદાર તાળીએ જો ગડગડાટ વધાવે જો એની નિયાણીએલા એની ભેણેલા એની માયલા કરે બેન પાણી ભલ્યો ભાઈ પાણી દો બાપા ભलाई आंजी माड़ू रण में पानी पी रही था असी आंजे गाम में आया पानी पी रहे हो बाप बोतल नहीं खपे पानी खपे तो એટલે પાણી દઈ દો અહીં ઉનમે હાલ દો અહીં ચાંદો ગ્લાસ में બોટલ નથી હાલ દો પણ ભાઈ આવું ના કરી મુકે ખબર હોય બોટલ ન કે ના છે એ પાણી ચાંદો કારણ કે સમાજ જે અંદર જરૂર है हितेश भाई कोरेजी चे लमी लमी गाल करे पुछ जड़ो वाल करे हाले के गाल आए तो हड़ जा चे ने हरामिया चे कईक ता मवालिया चे ते के वडे वाल से वेराए तो कोक चे नड़तर है कोक चे भूत है कोक चे पलित है खरेखर पुछ्यो इनके आए करो चे की ना ढोक ढोक देओ सजो सीसो हथ लाइन दो ढोक ढोक देओ सजो सीसो हथ लाइन दो ई बाटलो न खपे खरेखर इन समाज के हम फरी वक्त विनंती कहंदो हेड़ो आज सुंदर मजा जो कार्यक्रम है खरेखर प्रमुख साहब आदरणीय असां वडील वेठा मुरब्बी कोरोना आधा जो सिद्दीक भाई हाले पोतरा अहीं ता वडील आयो मुरब्बी आयो साहब आऊं खरेखर वंदनीय असी आके कर्यूं ता इन जो कारण है समय एड़ो न पहलो एडा जईबा दरबार वेठा हई इस समाज जे अंदर कच्छ जी धरती एकड़ी एड़ी है न साहब एकता जो प्रतीक है साहब कच्छ जड़ी एकता है न साहब बे जगह नहीं नेला मिलियो इन जो कारण करो है खबर इन जो कारण ही है कि कच्छ जे अंदर हिंदू मुसलमान सिख ने ईसाई मड़े जना कदाच वेंदावेन तो कच्छ सेनसाए आजी पीर वली वेटे मड़े समाज वने साहेब अने कच्छ जी दणियाणी मां असापुरा साहेब ओंडते पण गमे तडे वणो ओते हिंदू अने मुसलमान जी पण साहेब हाजरी वेती ओते पा वनी नेरियो ने त इन जे अंदर इन जो कारण ये कि इतिहास जो प्रतीक है अने कच्छ जे अंदर कदाच इन समाज जे अंदर वणोन तेड़ो गुड़थरोरो मतियो दादा जिन में 18 पादर वने साहेब ये त्रिवेणी संघ है हाँ रते तारा थी बाबा सची गाल है केड़ो ना पांजा गंगजी भाई वसंत भाई हाँ वसंत भाई दर वक्त अचे था साहेब अने कन्हैयालाल साहेब मुके ना चोजा जोको जोको पधारे आई साहेब अने ई आया ही सफेद वस्त्र धारण करने बापू ना करो बापू शंकर भाई हाँ शंकर भाई बापा नेरो मिले जने जो धनजी भाई चंदा पर सम्मान कहंदा सी वनी जो कहीं आए न पर राउंड अकड़ो दई पैसा घोरी ने पोइ सम्मान ई एले जोको आए एले भाई नेरो पाके की पाला ना रखणो देवा वाळो दातार नथी कोई दुबड़ो जगत नी अंदर जेने दीधु होय ई क्या मारे लेवू छे मरू पण मांगू नहीं अपने तन के काज परमानथ ना कारणे मने मांगता ना आवे लाज आ डॉक्टर ठका फेरो चाहे 55,000 लगदा पान के नहीं चो साहेब तुम 45,000 लेजो चौंदासी साहेब न चोबो डॉक्टर के टेंटा ठका चोबा चौंदासी जबा जेटलो चोयो मुझो चीज वार समझो ता तेड़ी ते आई चोयो खोटो ने ने ई एनी खबर छे पैसा गोरन पोसान मन थींदो पण पांचो भाव आए गांगजी भाई मुझे आत्मीयत वेठाई जयदेव सिंह तो असांजा सवाल ने घरे का साहेब एनी जो डुमरा परते बोरी लागड़ी अंत में आऊं आयो से ने जयदेव भाई स्टार्टिंग आया अने मुझी ड्यूटी वे એટલે જયદેવભાઈ ત્યાં ઈ છે હી જોકો હી ભૈયા આયા ને મોઠો ડે કાચી માડું તા નોકરી નથી મળે છે આ જો બાપુ આऊं आ के आया आ के बापू आऊं नहीं आ जो ई जे आपको बात ही नहीं करना है मुके आठरी तक आल ज न क्यों कोई ब्याह चो ही काची माडू है अब वो बापू दी दास शांति वासी पण एकड़े आनंद जो गाल है पण 55,551 रुपया साहेब एन जो चढ़ावो आदरणीय श्री वल्लभजी भाई देवजी भाई पिंगलसुर वधाया पण चढ़ावो इतने में हले नहीं भला ई आंकी चाहिए भाई वार है गाल सची
એન જો કારણ હે 50,000 નો પાકે ચડાવો થોડોક પણ સમજી શકો ને કેટલો થીંદો હોય એટલો એટલે ચડાવે જે અંદર વલ્લભજીભાઈ કહેતા અભિનંદન આય અને વલ્લભજીભાઈ અહીં જેટલો ચડાવ જોકો પણ જેટલો ચડાવ વધો એ 1.5 જો વાર્તા થઈ વેંદો 100% એ યાદ રાખજો કારણ કે ઈ કેંજર રખ્યા નહીં સાહેબ ધર્મજા કમરે અહીં કડે નહીં રહ્યા એવર જો જયદેવસિંહ ડુમરે ગામ જે અંદર કંથા વેરાયા બાપુ સાચો જોજા બાપુ એટલે વિચાર કર્યો 50 લાખ જી ગાડી 51 લાખ જી ઠાકા ભેરી આચી અને જો કારણ હે ઈ દાતા રે ઈ તો કોઈ સવાલ નહીં સારો કામ કર્યો તો ભગવાન કે દઈ જ દે એટલે ઈ જો કોઈ કમાઈ સારા કામ છે બેન મળી તમે પાણી મળ્યું ને બસ બેન તમને વિનંતી છે કે પ્રાર્થના છે કારણ કે હું તો બોલીશ જ ભાઈ મારું કામ જ બોલવાનું છે ઘરે મારો માન નથી તો અહીં તો કે તમે જાઓ એટલે હું અહીંયા લ્યો હું પણ આ બધી દીકરીઓ બેઠી છે માતાઓ બેઠી છે એમને પણ હું વંદન કરું છું પ્રણામ કરું છું આપ સૌ આવ્યા છો અને સાહેબ ભાનુશાલી ટ્રસ્ટ અહીં તો જોકો હલાયો હતા ને સાહેબ ઈ એકડી એડી માં જી સેવા કરી રહ્યા અહીં કે અહીં વિચાર તો કર્યો ઈ માં પિંડ જો દૂધ આય ઈ પામણી કે પીરેતી સાહેબ પંજે વાછરડે જો દૂધ વે ને મારા બાપ ઈ માં પામણી કે પીરેતી એડી ગૌજી સેવા કરી રહ્યા હો સાહેબ ખરેખર એડો જોરદાર અભિવાદન જો કો ખરેખર રતે તારા મથે સુંદર મજા જો આયોજન થઈ રહ્યું હોય અને તમામ ભાનુશાલી ગ્રુપ કે હું કોટી કોટી વંદન કરી હતો સાથે સાથે ખરેખર કે જો કો પડદુ કે ઉપકાર કરી રહ્યા હો કોરોના જે અંદર સાહેબ જબરદસ્ત અહીં આયોજન કે આમાં મુકે જો નોંધનીય પ્રશ્ન है આજી હાજરી વગર પણ આ મુજે કાર્યક્રમ में એનજી નોંધ ગણાતો કારણ કે કર્યો તા કારણ કે મેકડ ચે જીરે જસન ખટ્યા મોહેન અલદો માલ મિટી થયો મેકડ ચે કાયરે જો કાલ ન ખાધે ન ખારે ને કે કાયાતે ભાર મરી વ્યો મેકરણ ચે કેન વધી ઓચકાર કુરિયું કુરિયું કરોતા કર્યો કુરિયમ ભર્યો પે કૂડ મરી વેંદા માડુઆ આંજે ને મુંજે મોમે પોંદી દૂડ સાહેબ એવર ખબર વી કે હેવર ને ઓબો ઠકા ભેરો એટક અચી વ્યો એટલે હેન સમાજ કે એડી વિનંતી હે લીગનો આનંદ કરેગનો એકડે બે કે હેત કરેગનો હાણે આ વિનંતી કેંદો બેન કે બેન જો ના મેઘના બેન કે મેઘા બેન વાહ તો બેન વરસાદ આવશે કારણ કે તમારા નામમાં ગુણ છે બેન ખરેખર પણ તમે આનંદ કરાવો એવી હું પ્રાર્થના કરીશ અને તમામ વાજિંદ્રલા કરે જોરદાર તાળીએ જો ગડગડાટ વજાયો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ધન્યવાદ બાપ